Ilulusot nyo lang po siya dito sa kabila, mga sis. Ilulusot nyo siya. Medium size mustard, medium. Pamine mustard, medium. Adjustable strap, medium 250 mustard, 250 mustard, medium, 250 mustard. 250 mustard. Extra small na dress. Ang ganda. Ganyan. Ang ganda ng pag-ganyan niya. My nude. Extra small nude. 250 nude. Extra small nude. 250 nude. Ang ganda ng pag-ganyan niya. Ang ganda ng kulay. Nude. Lock Joanna Banting. Lock Joanna. Next tayo, parang pa-faded dress at padded yan mga sis. Ganda. Adjustable strap, small to med padded, small to med padded. Smocking yung likod niya, pa-smocking likod. Small to med padded, small to med padded. Adjustable strap, smocking likod, padded. Ang ganda nito. Sobrang ganda nito. Small to med puff, small to med puff. Sobrang ganda nito pag nasuot. 250 puff, small to med puff, small to med puff. Lock po ito ni Hazel Olinares, Lock Olinares. Sacha line, 250 Sacha. Small, medium puff, small to med puff. Small to med puff, small to med puff. Hazel Lock. Ito. Ang ganda ng dress. Sobrang premium na to. Sobrang premium. Large na dress, premium, 250. Large na dress, premium ang code. Pamine premium. Premium ang code. Mine premium. Mine premium. Mine premium. Hindi stretchy. Ang extra na siya. Hanggang, ano pala to? 36. Hanggang 36. Parang XL pala tong premium. XL premium. Sorry, XL premium. 35 to 36. XL pala to, sorry. Leia Escleto, 250. Leia, 250 Leia Escleto. Premium XL pala, sorry. Pa-halter dress at ang ganda. Uy, ang ganda. Pag ganyan siya. Small to med terno, 250 terno. Small to med terno, 250 terno. I-overlap niyo siya. Ang galing. Small to med terno, 250 terno. I-overlap. 250 terno, small to med terno, 250. Ang ganda ng ano, ang ganda ng dress. Large XL Pamine floral, 250 floral. Large XL floral, 250 Pamine floral, pa mga large XL floral. Large XL floral. Joanna. Lock Joanna, Lock Joanna. Parang ganyan ano. Ano to? Ah, romper. Ang ganda. Ang ganda ng romper. Large na romper, hindi stretchy. Mine butones large, hindi po stretchy. Mine butones large na romper. Butones large, hindi stretchy, mga 32. Butones large, not stretchy. Mine butones. Not stretchy. Next tayo, sobrang nakakadyosa. Ang ganda nito. Pang mga small na dress, hindi stretchy. Eyelet 250, pang mga small.
Eyelet 250, pa mga small na dress. Eyelet 250, not stretchy. Jessica ang brand. Adjust, ay parang bet ko siya imay. Ang kapal ng tela. Small to medium pa mine Josa, 250 Josa. Parang bet ko siyang ganda. Ito po ba sis Emma? Premium. Premium XL Premium. 250 Premium XL Premium. Premium siya. Small to med Josa, 250 Josa. Small to med Josa. Sobrang ganda mga sis. Small to med 250 Josa. Small to med Josa. 250 Josa. Small to med code Josa. Pamain Josa. Next pa off she. Small to med off she. 250 off she. Small to med off she. Na dress. Leia Josa. Sis Leia. 1313 Leia. Diana Luis Guzman. Anilak pala ni Emma. Lock Emma. 1 to 3 Lock Emma. Lock Emma. Ay, ang ganda, grabe. Fashion Nova. Parang bet ko to. Tignan nyo, ang ganda. Zilu, yours na. Zilu, 13 Zilu. Guys, ang ganda. Promise. O kung small lang to, tinago ko na to sa cabinet. Kung small to, tinago ko na siya sa cabinet, mga sis. Kaso large. Oh my God, ang swerte. Large size, hindi stretchy. Pamain swerte. Ang ganda talaga. 250 swerte large. 250 swerte large. 250 swerte. Nilak po pala ni Lay Carriaga po yung puti. Lock Carriaga sa Diyosa puti. Lock po ni Carriaga. Mine swerte. Large size na dress. Swerte. Grabe, ang ganda talaga mga sis. Para siyang doll dress. Swerte large, swerte large. Tignan nyo, at brand new with tag siya. Swerte ang code, swerte. Lock Milay. Makaka-DP po kayo, Milay. Comment yes if makaka-DP, Milay. Milay. Comment yes if makaka-DP 300, Milay. Para yours na, Milay. Nilock pala yung kay Zilu. Nilak po ni Ella May.